ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତହସିଲ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଘର ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପଶି ଯାଇଛି। କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, ଏଇଟା ତହସିଲ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଗାଡ଼ି ପଶି ଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ତହସିଲ ଅଫିସ, ଦେଖିଲେ ତହସିଲ ଅଫିସ ସାମ୍ନାଟା ଏଠି ବୋର୍ଡକୁ ପୁରା ଉଡ଼ାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋର୍ଡକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଏଠି ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି। ଏ ଭାଇଟା କେତେବେଳେ ହେଇଛି? କେତେବେଳେ ହେଇଛି ଭାଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ କେମିତି ଗାଡ଼ିକୁ ପସେଇଲ? गाड़ी फसाऊ ना गोटे गाड़ी आयला बोलेरो साइड करली और से बोलेरो वाला गाड़ी आसी नहीं फालतू কথা तुमर बोलेरो अलगा रहला से बोलेरो पলাই गला बोलेरो समान की अवस्था गाड़ी रे समान हो तो सुना चाली पर न होळु तो तमे बोलेरो चलो साइड में साइड बोलेरो आसी नहीं देखो ड्राइवर आंटे की अवस्था देखि पाथबे नहीं हमें नहीं मोर पैसा काटी जाओ मु दरमा काटी जाओ सब करो मु एके मारला हमें তুই মদ খেয়ে পুরো লড়তে পারছিস না খেয়ে উঠি পড়বে দেখো ঠিয়া হই পারু না, এমতি হচ্ছে গাড়ি অবস্থা। কি অবস্থা দেখি পারবে কোনো ভালো কাম করি নাই ভাই, আমি কিছু করি নাই, আমি দাঁড়াছি তোমার কথাবার্তা এখনো ঠিক হচ্ছে না, তোমার কথাবার্তা সবাই ভুলে গেছে। ঠিক রে কথা বি দেখো চালি পার নাই। এটা আপনি গাড়ি ড্রাইভার এমিতি ভাগ্য বলো কি লোক নথিলে পি দেখে টুনটুনা ହେଇଛି ଆଉ ପି ଦେଇଛି କଣ ପି ଦେଇକି ଟୁନଟୁନା ହେଇଛି। ମୋର ଗାଡି ଥିଲା କିରାନା ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ, ଚିନି ପାରୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ଗୋଟେ ସାଇଡ ପୁରା ବୁଲି ଯାଇଛି, मेन रोड रु गोटे साइड पूरा पड़ी जाइए पत्रकोटी। देखो तो गाड़ी पूरा ड्रेन भीतर पशि जाइए, अवस्था नाई वर्तमान अवस्था। ड्रेन ऊपर पड़े गाड़ी, ड्रेन है गाड़ी घर ऊपर पड़ता ठीक ना नहीं बोलेरो नहीं आला कौन भी आसला बोलेरो तो आइ लोग किला चुप कर रे भाई ए रोड से जेटा आला सेटा का कहो ए चुप कर जाग ना तबरे तो बोल दे ना चुप कर यार बेसी करता हो चुप कर रुको तो कैसे आवर की हां हेलो सर यही तो नहीं आला जल्दी बोलेरो